पिला माने शिक्षा दिग चैनल को मु आज तुम मानक स्वागत करुच्ची। आज आम नवम श्रेणी भारतीय नदी से विषय को आज आम भारतर दीर्घतम नदी बा बृहत्तम नदी गंगा नदी संबंध में आज आम पढ़ा। आम जाचे भारतर बड़ नदी बा पवित्रतम नदी कहले गंगा नदी को बुझाए। जो गंगा नदी आमर हिमालय बा उत्तराखंड रे अवस्थित हिमालय गोमुख नामक गोटे तुषार स्रोत रु बाहरी एवं परिशेष से बंगोपसागर मिसी जाइछि। एबे आमे गंगा नदीर विस्तृति अर्थात आरंभ ठारू शेष पर्यंत आमे जानिबा से को सहर एवं सेमानकर उपनदी शाखा नदी संबंध में मध्य विशद भाव आमे जानिबा। वर्तमान मु ए चित्र रु तुम मानकु ठीक भाव में सुचारू रूपे मु तुमको बुझेदेवी। एबे पाखकु जाइकरी से चित्र गुडी देखिबा। पिला माने एई जगह होची कोन ना एटा होची उत्तराखंड गोमुख। ये होची गोमुख गोटे तुषार स्रोत। यही स्रोत रु प्रथमे गंगा नदीर उत्पत्ति होईची, किंतु गंगा नदीर उत्पत्ति स्थल को गंगा नदी बोली नामित करा जाय नै। तार नाम होची भागीरथी। एमिति किछि बाट गला परे भागीरथी नदी किछि बाट गला परे तार बाम पार्श्वरु अलका नंदा नामक गोटे नदी आसी देवप्रयाग पाखरे मिसिछि। ए जगार ना होची कोन ना देवप्रयाग। देवप्रयाग ठारू गंगा नाम रे नामित होई ए नदी प्रवाहित होईछि। प्रवाहित होबा द्वारा बाटरे कोन पड़िछि ना ए स्थान नाम हरिद्वार। आ एठी गोटे स्थान अछि कोन ना ऋषिकेश। एमती इलाहाबाद पर्यंत पहुंचिछि। पुणी तार गोटे उपनदी के ना जमुना। जमुना गोटे उपनदी जे कि जमुनोत्री नामक गोटे हिमवाह स्रोत उत्पत्ति लाभ करिछि बा जमुना नाम रे सेठू उत्पत्ति लाभ कला। जेतबेले जाइछि से दिल्ली मथुरा आगरा एमिति देई बा गंगा नदी सहित समांतराल भावे गति करी से कोठी पहुंची ना इलाहाबाद नामक स्थान रे पहुंची। एवं ता सहित जमुनार बाम पार्श्वर मध्य बेटवा नाम रे गोटे नदी जमुना नदी सहित संपृक्त होईछि। एवं एमिति जाई बेटवा नदी कोठी बाहरछि ना मध्य प्रदेश रु बेटवा नदी बाहरछि एवं जमुना नदी सहित मिलित होईछि। एकत्र होई नदी जाई इलाहाबाद ठारे कोठी ना गंगा नदी सहित मिसिछंती। एवं एठी मध्य सरस्वती नाम रे गोटे नदी जहा कि सलील स्रोत जहा बाहर को देखा जाए नाही, किंतु एठी हला गंगा एटा हला जमुना सेटा गोटे सलील स्रोत जहा को देखि पारंती नाही। तेनु तीनोटी नदीर संगम स्थल। तेनु यार ना होची कोन ना त्रिवेणी संगम बा संगम स्थल बा त्रिवेणी संगम गोटे तीर्थ स्थान। एमदी मिसी गला परे एमती जाइछि वाराणसी दे बाटर पड़ला कोन ना वाराणसी एमती पाटना बा बिहार दे जीवा बाटरे पुणी दक्षिण पार्श्वर आ गोटे नदी मध्य प्रदेश अमर कंटक मालभूमि बाहर तार ना होची कोन ना चंबल नदी जे कि तार बाम दक्षिण पार्श्व जाई गंगा नदी कोठी ना पाटना पाखरे मिसिछि। सेमिति तार बाम पार्श्वर जो नदी गुड़िक आसुछन्ति से के ना एठी देखो एठू गोटे नदी आसीछि सरजू। सरजू ए पटु आसला कोन घरगरा। सरजू आ घरगरा अलगा भाबरे आसी एठी मिलित होइछन्ति एवं एई नदी दुईटी आसी कोठी ना गंगा नदी रे मिसिछन्ति। एवं एमति किछि बाट गला परे कोसी नामक एक नदी तार बाम पार्श्वर अर्थात गंगा नदीर बाम पार्श्वरु बा उत्तर दिगरु आसी गंगा नदी सहित मिलित होइछि। एमति मिसला परे किछि बाट गला परे बा उत्तर प्रदेश एवं बिहार अतिक्रम कला परे से जाई फरका रे पहुंची मिलित होइछन्ति। के ना गंगा नदी जाई कि फरका जगह रे मिलित होइछि। एठी गोटे हमर फरका डैम बा बृहत डैम गोटे तयारी होइछि। सेउटू कोन हेछि ना एठी गंगा नदी दुई भाग रे विभक्त हो जाइछि। गोटे कोन हेछि ना कलिकता बा वेस्ट बेंगल देकरी समुद्र बा बंगोपसागर रे पड़िछि जार ना होछि हुगुली बा दक्षिण दिग को जे गति करी जे जाई पहुंची बंगोपसागर तार नाम होछि हुगुली। हुगुली नदी पुणी कोन ना हुगुली नदी सहित मध्य आउ गोटे छोट नदी हुगुली नदी रे मिसिछि। से नदीर ना होछि कोन ना दामोदर। आउर मध्य पिला माने जानी था जे दामोदर को
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଃଖ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଦାମୋଦର ନଦୀରୁ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଣ ନା ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏପଟେ କୁଆଡେ ଗଲା ନା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ପଦ୍ମା ନାମରେ ନାମିତ ହେଇକିରି ବା ଏପଟୁ ଆସୁଛି କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଏପଟୁ ଆସିଲା କିଏ ନା ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମିଶି ପଦ୍ମା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନାଁ ହେଇଯାଇଛି କଣ ମେଘନା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆକୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖି କେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା କେବଳ ଚିତ୍ର ଦେଖି। ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ନା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ଗଙ୍ଗାର ନାମ ଭାଗୀରଥୀ ବା ସେ ଗୋମୁଖ ନାମକ ତୁଷାର ସ୍ରୋତରୁ ବାହାରି ଅଛି ଏବଂ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସିଥିବା ଉପନଦୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା କଣ ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ବେଟାୱା, ଚମ୍ବଲ ଆଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ତାର ହଉଛନ୍ତି ଉପନଦୀ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ନଦୀ ହେଲେ ଘରଘରା, କୋଶି, ଗଣ୍ଡକ। ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଯାଇଥିବା ନଦୀ ମାନଙ୍କରୁ ଅଧିକ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଘରଘରା, କୋଶି, ଗଣ୍ଡକ ଆଦି ନଦୀରୁ କମ ପାଣି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାର ଉପନଦୀ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ତମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଉପନଦୀ କଣ ଶାଖା ନଦୀ କଣ? ଉପନଦୀ କହିଲେ କଣ ନା ଯେଉଁ ନଦୀ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ନଦୀ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଉପନଦୀ। ଶାଖା ନଦୀ କଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଗଙ୍ଗା ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଗଙ୍ଗାର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ, ପୁଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶାଖା ନଦୀ ବାହାରିକି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଡିଲା। ଅର୍ଥାତ ହୁଗୁଳି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଯିଏକି ସେ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ। ଶାଖା ନଦୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ଜଳ ଅପସାରିତ କରେ, ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ଯିଏ ଜଳ ଅପସାରିତ କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଶାଖା ନଦୀ। ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଗୋମୁଖରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା କେତେ ନା ହାରାହାରି ଦୂରତା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ହଉଛି 2500 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ବିସ୍ତୃତି ବା ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ କ୍ଲାସଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।